हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पैडी। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट कुरान इन एंजल जिब्राइल, मतलब हज़रत जिब्राइल के ऊपर फैक्ट्स। तो चलिए पहले ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने अपने मखलूक में सबसे पहले 4 फरिश्ते पैदा किए थे, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इज़राइल। और हदीस में आता है कि ये फरिश्ते सबसे आखिरी में मरेंगे। इन चारों में से सबसे ऊंचा मुकाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है, जिनको सैयदुल मलिका भी कहते हैं। इनका नाम अब्दुल्ला है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनका लक़ब है। इनकी जिम्मेदारी है कि अंबिया और रसूल के पास वही लेके आते हैं, जंग में फ़ौज की मदद करते हैं और दुश्मनों को हलाक और तबाह करते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसा नाम है जिससे मुसलमान काफ़ी वाकिफ़ है। हम जानते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को पहुँचाने का काम करते हैं। हालांकि उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। इस वीडियो का मकसद कुरान और हदीस के मुताबिक लोगों को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आगाह करना है। आइए हम जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में 9 फैक्ट्स जो कुरान और हदीस से साबित है। नंबर 1, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 600 पर वाले हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है। एक हदीस के मुताबिक आपको 600 परों से नवाजा गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनके परों में से हीरे और मोती झड़ रहे थे, और कान से लेकर शोल्डर तक का फासला एक परिंदे के 700 साल उड़ने के बराबर है। नंबर 2, वो एक सहाबी रसूल दहिया इब्ने खल्बी रहमतुल्लाह अलैह की तरह दिखते हैं। लोग अक्सर हैरत में रहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम किस तरह और कैसे लगते हैं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दहिया इब्ने कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलते जुलते थे। इब्ने कल्बी नबी करीम के साथी में से थे। रिवायत है कि इब्ने कल्बी बहुत खूबसूरत आदमी थे और नबी करीम के सहाबों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। सैयदना अबू उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुझे इत्तला मिली कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए थे। उस वक्त उम्मे सुलेमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करना शुरू की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो दारिया इब्ने कल्बी है। और जब जिब्रील चले गए तो उम्मे सलमा ने कहा, खुदा की कसम मैंने उसे कोई और नहीं सोचा था इसके अलावा कि वो दारिया इब्ने कल्बी हो। यहाँ तक कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुनते जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के खबर से आगाह किया, तब रावी ने अबू उस्मान से पूछा, तुमने किससे ये सुना है? तो अबू उस्मान ने कहा, उसामा बिन जैद से। नंबर 3, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर आग में फेंक दिया गया इस्लाम की तबलीग करते हुए, तब एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ और पूछा कि क्या पैगंबर को मदद की ज़रूरत है? अल्लाह के नबी ने सीधा सीधा कहा कि अल्लाह ही इसके लिए काफ़ी है। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। नंबर 4, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अनबिया की इतनी मदद करते थे कि जब हज़रत इब्राहीम की अहलिया हज़रत हाजरा को अपने बेटे हज़रत इस्माईल के साथ सहरा में छोड़ दिया गया, तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे। जब हज़रत इस्माईल ने पानी के लिए पुकारा तो मदद करने में हाजिर हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बच्चे की मदद की और पैर की एड़ी ज़मीन पर मारी ताकि जमजम का पानी पूरा फैल जाए। नंबर 5, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक फ़रिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आया और आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। वो जिब्रील अमीन ही थे। तब मरियम अलैहिस्सलाम तन्हाई में ज़िंदगी बसर करने के लिए और लोगों से दूर मशरिक़ में यानी ईस्ट की तरफ चली गई।
پھر جبریل علیہ السلام وہاں گئے اور انہیں خبر دی کہ انہیں ایک لڑکے سے نوازا جائے گا۔ نمبر 6، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ان کا نشانہ بنایا۔ عوام چاہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا جائے، تبھی ایک فرشتہ انہیں اللہ رب العزت کے پاس لے گیا۔ ایک جوڈاس نامی غیر مسلم شخص تھا، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی گئی اور لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے اسے قتل کر دیا۔ نمبر 7، حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی بنایا گیا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی لے کے آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں آرام کر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے اور کہا کہ پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، پڑھو جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ اخلاق آیات 2 سے لے کے 6 تک کی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھانے بھی آتے تھے۔ جس طرح انہوں نے پیغمبر اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سنت کی تعلیم دی۔ نمبر 8، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ جبریل علیہ السلام، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ، جنت کے باشندوں کی طرف سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں رازداری کا ایک نگہباں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ وحی کو نیچے لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آرام کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آرام کرتے تھے، تبھی بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے، اور جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوری طرح سے حجاب نہیں کرتی تھی، وہ بھی کمرے میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ نمبر 9، ایک واقعہ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں کے سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اچانک کہیں سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے بہت ہی سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے بال ایک دم کالے تھے۔ اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے یا سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا، اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا، اور ان کے اوپر جو فیکٹس تھے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں انڈین ریئیکشن چینل پہ، تو بہت اچھے فیکٹس تھے۔ اور 600 پر یا جو زمزم کا چشمہ جاری کرنا ہے، اور جو مین بات تھی ان کے جو پر تھے اس میں سے موتی پانی کو نکلتے تھے، ہاں موتی جھڑتے تھے، یہ میرے خیال سے اللہ کی ہی میرے خیال سے ان کے اوپر رحمت ہوگی۔ ان کو 600 پر سے نوازا گیا تھا، اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ اتنا تھا کہ ایک پرندہ 600 سال تک لگاتار اڑتا رہے۔ تو یہ بہت اچھے میرے خیال سے ایک فرشتے ہیں، اور انہیں اگر ڈائریکٹلی ہم دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اتنے بڑے ہیں یہ۔ تو ویڈیو چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کیجئے۔ صرف میرے خیال سے انہیں تھوڑا فاسٹ بولنا چاہیے تھا، تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا۔ چلیے اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔